Mesti kayak nimbrung mesti. Mesti nimbrung. Sing ngadeg. Apa sing ngadeg? Nak video ki bersuara ramenane. Panen. Pak Muji, Pak Muji lagi. Pak Slamet. Kukorbankan hanya untuk Kata-kata hari ini dia Gara-gara sangat. Mau berarti macet ora omongan kita. Kalah yo maksud. Kok irati-irati seket-seket ya. Ibu. Kan hari ini temanya sekitar Bu, abang Bu. Yo, Pak. Kumpulin kau. Ngale.